Hallelujah, 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 hallelujah. O Shana Rabani Karabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर दरबानी खारबंदला रबानी दारबंदला रबाना दारबंदला रबा होली 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 ओ श्रण रबानी खला रबाना दारबंदला रबानी बरा 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 बंदला रबाना दारबंदला रबा धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारो पितराम 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 पूरा बब शबर खला रवानी तरवानी खारवत्र मन खरवम रमन तरमन सो गौरव रखण जी परमेश्वर तुम्हारो पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 देवमान को देव प्रभुमान को प्रभु राजमान को राजा तुम्हारो पितराम रो धन्यवाद होली 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 ओ शरण रवानी खाला रवानी आदा रवानी खारवन नाला रवाना रवाना प्रभु तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान हटो तरवानी खार वर्षा बर खाला रवानी दा रवाना रवाना हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारो पितराम धन्य तुम्हारो पितराम धन्य तुम्हारो पितराम ईरवत्रमणि पूरवंदल रवण खर वर्षवर खल रवणि आदर रवणि खरवंदल रवण आदिवंतर मोसे सकवख्य प्रभु तुम्हारा मोर धन्यवाद 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 दूजु तुम्हें कालिया जुव चिरकाल समान प्रभु नि खरवंदल रवा तुम्हारो परिवर्तन नहीं प्रभु हालेलुया 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 पूरा बाबा शबर खल रवणि खरवंदल रवण खरवंदल रवण धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु तुम्हारा अनुग्रह मान करिमते यथेष्ट दिपाई धन्यवाद दूजु तुम्हारा पूर्व निरूपित संकल्प अनुसार आह्वान कर तुम्हें महा अनुग्रह दया प्रकाश करी ओ प्रभु तुम्हें आह्वान को आह्वान करियछ आह्वान को चक्षु प्रसन्न करियछ तुम्हें सत्य ज्ञात करियछ तेणु प्रभु से सत्य स्थिर रही से सत्य पक्ष साक्षी आह्वान तुम्हें विशेष भाव में अनुग्रह करू तरमानी खार बंदल रवा हालेलुया 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 आमने केवल परिवर्तित हेले यथेष्ट नुहे प्रभु आम द्वारा अनेक अनेक परिवर्तित हुए तुम इच्छा से विशेष भाव में मनोयोगी होगा तुम्हें दया कर रबा शबरी खार बंदल रबा आम सब प्रकार दुर्बलता मान को तुम्हें विमुक्त कर प्रभु जीशु बहुमूल्य रक्त आम को परिष्कृत कर पवित्र कर सत्य द्वारा पवित्र कर तुम वाक्य तो सत्य अटे कारण पवित्रता ना कहीं तुम दर्शन पाइब ना मध्य पवित्रतार सौंदर्य तुम भजना करवा मानकर प्रयोजन अटे ईराबात्रामानी पूराबास्याबार खालारावानी आदारावानी खारावा धन्य जीसु निश्चय अनेक जो सत्य ज्ञात होना तुम्हें ज्ञात कर प्रभु विशेषकर आम को प्रभु आउ सत्य उपासना करने सत्य उपासक हाँपाई तुम्हें साहाय्य कर हालेलुया हालेलुया इदारावानी खार वर्षा कालारावानी खार बंदरवा निश्चय मैंने प्रभु तुम दृष्टि विश्वस्त देखा जा संगे संगे अनेक निकट में प्रभु आओ प्रभु से सत्य विषय प्रकाश करने तुम्हें दया कर जपरी अनेक अनेक परिवर्तित हुए आम परिवार प्रियजन माने प्रतिवासी पड़ोशी अनेक अनेक माने किंतु ताहा केवल आम इच्छा कले यथेष्ट नुहे आओ प्रार्थना यथेष्ट नुहे मात्र प्रभु आम जीवन संपूर्ण परिवर्तित हवा आवश्यक पूरा बाबा शबर खाला रमानी खारा बंदरमा कारण आम जो जगतर ज्योति ताहा तुम्हें कहीअछ आदि से भाव में प्रकृत आम ज्योतिर आचरण करूँ ताहले प्रभु आम सत्कर्म देखिए अनेक स्वर्गस्थ पितांकर महिमा प्रकाश करेंगे पितारवानी खार वर्षा मान कालारवानी दारवा दयाकर समस्त मानव जाति प्रति समस्त इस्राएल जाति प्रति प्रभु आम देश राज्य सर ग्रामवासी प्रति तुम्हें अनुग्रह कर दया कर तारवानी खार वर्षा मान कालारवा अविश्वासी मान ज्ञान चक्षु ये जगतपति शैतान अंध कर प्रभु से ख्रीष्ट गौरव सुसमाचार लोक से प्रति प्रकाशित हो पारे ना दारावानी खार वर्षा मान करवा जीशु नाम दया कर मात्र आम को दायित्वपूर्ण भाव से विशेष कार्य करने को हम जपरी आउ से अविश्वासी मान ज्ञान चक्षु खोलीज ना से सत्य ज्ञात हो पारे ना
ઈરાવત્રુમાની કારવા શાખાલા રવાની ખારબંદાલા રવા આવ પવિત્ર આત્માଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଆଉ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁର ବିରୋଧରେ ଦଣ୍ଡାମାନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ଶକ୍ତି ପରାକ୍ରମ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ସଜ୍ଜା ସବୁ ପରିଧାନ କରି ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ସଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କହିଲେ ଶୈତାନର ସବୁ ଚାତୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡାମାନ ହେଇପାରିବୁ ଏବଂ ଦୁର୍ଦିନରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସର୍ବଜୟୀ ଅଟଳ ରହିବୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। Equal with God, yet in humility, Jesus can come for me. Then my God, I said to you, now this is majesty. Jesus is God of all. Jesus is God of all. Jesus is God of all. Jesus is God of all.
वंदना प्रभु Udarabani Karava Shabarabarabarabadi Allah Rabana Darabanda Allah Rabba
Holy, 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 holy. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. इधर रबनी खारा वर्षा बरा कला रबना दरा बंदल रबना दरा बंदल रबा. Holy, 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 holy. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. उधर रबनी खारा वर्षा बरा 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 बंदल रबा. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य प्रभु, 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 धन्य प्रभु. रबनी खाला रबना दरा बंदल रबना दरा बंदल रबना दरा बंदल रबना. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Idara bani khala rabani dara bandala rabana dara bandala rabana dara bandala rabana dara. Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Sabara khala rabani adara bani khala rabana dara bandala rabana dara. Holy, 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 holy. धन्य 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 तुम्हारा पैसा राम और 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 धन्यवाद. सबनी खाला रा शबरी बल्ला रबरी अत्रमनी दारा बंदला रबना दारा बंदला रबना दारा बंदला रबना. जिसुं का नाम और जिसुं का नाम और जिसुं का नाम और जिसुं का नाम और जिसुं का नाम. सबरे बरे 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 बंदला रबना. सबरे खाला रबनी दारा बनी दारा बंदला रबना दारा बंदला रबना दारा. धन्य 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 तुम्हारा नाम 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 धन्य. सबरे खाला रबनी दारा बना दारा बंदला रबना दारा बंदला रबना दारा बंदला. सबरे बरे 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 बरे. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Vashana Ravana Kala Ravani Adaravani Kala Ravani Adaravani Karman Dala Ravana Daravan. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य 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 तोरा पिता नाम और धन्य तोरा पिता नाम और धन्य तोरा पिता नाम और धन्य तोरा पिता नाम तोरा पिता नाम और धन्य 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 तोरा पिता नाम. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bala rabani khala rabani andara rabani khala. Ida rabani bara 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 bandala rabana andara bandala rabana andara bandala rabana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्यवाद 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 धन्यवाद. इधर रवनी खाला रवनी आदा रवनी खारा बंदल रवना दरवन. सबरे बरे 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 बंदल. इत्रमनी दूरा बंदल रवनी खारा वर्षबरा कला रवनी आदा रवनी खाला रवन. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah.
Sabara kala ramani dara bandal ramana dara bandal ramana dara bandal ramana. Sabara bara 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 bara. Holy 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 holy. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Oh Lord, हम सना समय सना समय सना समय सना. Hallelujah 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 hallelujah. इधर वाणी खार वर्षा कला रवना दर. इधर बंदल रवना दर बंदल रवना दर बंदल रवा. Hallelujah 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 hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. Holy 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 holy. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Love Him, love Him, love Him in the morning, love Him in the noontime, love Him, love Him, love Him when the sun goes down. इच्छा भी प्रार्थना करो. धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरव स्तुति करूँ प्रभु. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुम्हें महान परमेश्वर अत्यंत प्रशंसनीय प्रभु. ओ प्रभु तुम्हें जे अछ से अछ. ओ प्रभु तुम्हें सर्वदा समान अट प्रभु. हालेलुया हालेलुया. यीशु ख्रीष्ट काली आगे लोक समान अटंती प्रभु. ओ प्रभु रात्रि रोधन पाई प्रवास करि पारे मात्र प्राप्त करे तुम आनंद दे थाओ प्रभु. हालेलुया. अंधकार समस्त विषय को तुम्हें दूरे प्रभु तुम आलोक दे तुम्हें आमान को आनंदित करि थाओ. हालेलुया. ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड. हालेलुया. पूरा खाला बंदा माने शर बंगाल बरबत प्रभा. ओ प्रभु तुम दया तुम विविध दया हेतु प्रभु हमें विनष्ट है न प्रभु मात्र प्रति प्रभाव तुम दया मन पर नूतन है जाय प्रभु. हालेलुया. ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आज रे सुजोग पाई मध्य प्रभु तुम नाम कोटि कोटि धन्यवाद दोछु प्रभु. अनेक प्रभु प्रभु आज नथिए मात्र तुम मन को बंचाई अछ प्रभु तुम नाम कोटि कोटि धन्यवाद दोछु. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओ प्रभु आ तुम दृष्टि रे ओ प्रभु समस्त विषय ओ प्रभु आ तुम तुम सृष्टि करी आ तुम गौरवान्वित महिमान्वित हेयछ. हालेलुया. हमन को मध्य सृष्टि करी अछि केवल तुमर वर्णना करिया को प्रभु. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओ प्रभु ये सुंदर सुंदर वाक्य देखि हमन को कथा कहछ प्रभु. निश्चित भाबरे ओ प्रभु हमनकर अंतकरणर नूतनीकरण होई तुम हमन को चाहिछ प्रभु. हालेलुया. आ प्रभु आ जेतेबे तुम से नूतन आकाश नूतन पृथ्वी सृष्टि करिवो प्रभु सेतेबे आ प्रभु तुमर मन्वित लोक माने आ सेते राज्यत्व करिवे. हालेलुया. ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ए जगत रे हमें विदेशी आ प्रवासी तुले आसीछ प्रभु. निज निज कर्तव्य सरीगले आ प्रभु तुमे हमन को नै जीवो आ जो उत्साह रे रोद नै क्रोध नै विलाप नै किछि भी नै प्रभु. आ प्रभु से केवल आनंद ही आनंद ओ प्रभु तुमे देबो. सेति तुमे कहिलो तुमक हृदय उद्विग्न न हो तुमने मोठर विश्वास करो ईश्वर के मध्ये विश्वास करो. ओ प्रभु तुमे से स्थान प्रस्तुत करे जाइछ प्रभु. सेति प्रभु से स्थान प्रस्तुत हे गेले तुमे आसी हमन को नै जीवो. सेति मध्ये प्रभु तुम नाम को धन्यवाद. आज जगत रे अनेक विषय देखा मिले प्रभु. अनेक दुखद विषय अनेक अशांतिकर विषय अनेक किछि विषय देखा मिले प्रभु. मात्र से सब मध्ये तुम लोक माने आ प्रभु से माने गमन करि पारंती तुमे से मन को धैर्य शांति सांत्वना तुमे प्रदान करि थाओ प्रभु. हालेलुया. तुमे तो देखो मो निजर शांति मु तुम मन दे जाउछि जा जगत दे पारे नाही प्रभु. निश्चय प्रभु आ जो माने प्रभु तुम ठा निर्भर करंती संपूर्ण भाबरे प्रभु से मन को तुमे संपूर्ण शांति रे मध्ये रखिबो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ग्लोरी 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 ग्लोरी. ओ प्रभु आमनकर जहा किछि रहिछि पृथ्वी रे ता यथेष्ट आमनक पई अन्न वस्त्र से यथेष्ट
हालेलुया ग्लोरी 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 तुम्ही आमक प्रयोजन विषय प्रदान कर तुम्ही आमक प्रतिपालन नेउछ तुम्ही पक्क केसे पर्यंत तुम्ही आमकर भार बहिछ प्रभु ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ତୁମେ ଏକାକି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହ ମାତ୍ର ତୁମ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ରହିଛ ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଦାନ କରିଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଗ୍ଲୋର ବନ୍ଦାମା ଇରା ଖାଲ ବନ୍ଦାରି ବିତ୍ରା ମରି ସଖାର ଗତ୍ରମା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆମ ନିଜର ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର ତୁମର ଅଟୁ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ତୁମର ତୁଲ୍ୟ ଆମକୁ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଯେପରି ଜଗତରେ ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନର କାରଣ ନ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ କାହାରି ବିଘ୍ନର କାରଣ ନ ହଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଦୟା କର ଆଉ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଖିଛ ପ୍ରଭୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିନ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ସିଦ୍ଧ କର ଆହୁରି ପବିତ୍ର କର ପ୍ରଭୁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରାଜା ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାର କର୍ମାନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଫଳ କରି ତୁମେ ଆସୁଛ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କର ତୁମେ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋର ବନ୍ଦା ଆମର ଇଶାର ବଙ୍ଗାଲ ବତ୍ରବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ଆଉ ତୁମେ ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ ନୂତନ ନୂତନ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେସବୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ହଁ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଘରେ ରଖ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଆତ୍ମାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ଆମର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସବୁ ତୁମେ ଦୟାରେ ମାର୍ଜନା କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଜାଣିଲୁଣି ସେତେ ଦିନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ଆଉ ସେ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ନିକଟ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଜାଣି ଭୟରେ କମ୍ପରେ ଆପଣା ଆପଣା କାଳକ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋର ବନ୍ଦା ଆମର ସଖାରୁ ବତ୍ରବାନି ଖାଲ ବତ୍ରବା ଯଦି ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଆମେ ଯେପରି ନିଜକୁ ମାରି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଆମେ ଚାଲିବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦିନ ସାରା ତୁମେ ଆମଙ୍କ ସହିତ ରୁହ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିପାଳିତ କର ଏଇ ଖୋଜ ନିବେଦନଟି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ଆମେନ୍। ଏମିତି 13 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ବୁଝି ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସବୁଦିନକୁ ସମାନ ଭାବରେ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆଉ ସେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେ ଆସିପାରନ୍ତି ଆଜି ପରେ ସପ୍ତାହର ଯେକୌଣସି ଦିନ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପୁରାତନ ନିୟମ ପରି ନୂତନ ନିୟମରେ ଏପରି କୌଣସି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରାହବ ଯାହା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ବିଶେଷ କରି ଲେବୀୟ 23 ପର୍ବରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ସବୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 8ଟି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଗୁଡାକର ନାମ ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଫିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପାସଓଭର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାବରନାକଲ ପତ୍ରକୁଟିର ପର୍ବ ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟ 8ଟି ପର୍ବ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ପର୍ବ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ସମୟରେ ଆଉ ତାର ରୀତିନୀତି ଥିଲା କେମିତି ଭାବରେ ସେଟା କରିବାକୁ ହବ ଟିକେ ଏପାଖ ସେପାଖ ସେଟା କରି ହେଉନଥିଲା ମାତ୍ର ନୂତନ ନିୟମରେ ସେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ ରବିବାର ଦିନ ଏମିତି କରି କରିବ सोमवार कर जनवरी मासरे डिसेम्बर मासरे मार्च मासरे बा आउ जेकोसी मासरे एपरी करिवो कि वर्ष आरंभ रे एपरी करिवो एपरी नूतन नियम रे किछि भी नाही
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ତାହା କରିବି କହିକି ମୋ ମନରେ ଆସିଲା। ତେଣୁକରି ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅନେକ ଉନ୍ନତ ମାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡାକ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରି ଆଉ ମୋର ଧର୍ମ ଜୀବନ ଆଉ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ତାହା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଇଂରେଜୀରେ ଓଡ଼ିଆରେ। ଆଉ ଇଂରେଜୀରେ ହେଲା ନିୟରର ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ଫାର ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍, ଓଡ଼ିଆରେ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର। ଆଉ ନାହିଁ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଇଂରେଜୀରେ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଡକ୍ଟର୍ସ ଡିଫର। ଇଂରେଜୀରେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ। ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ସରଳ ଭାବରେ ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସରଳ ଲୋକ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବ, କନଫ୍ୟୁଜରେ ସେ ପଡ଼ିଯିବ। ଇଏ ଏମିତି କହୁଛି, ସେ ସେମିତି କହୁଛି, କୋଉଟା ଠିକ ସେଇଟା ପାଇଁ ତ ବାଇବେଲରେ ବି ଲେଖା ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ରୂପ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବା, ବିଭିନ୍ନ ସହଭାଗିତା ଯିବା, ବିଭିନ୍ନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ନେତାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା, ସେଇଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଲାଗିପାରେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉଛି ବା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ସେଇଟା ଠିକ ନାହିଁ। ଅନେକ ଭିତର କଥା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। ବାଇବେଲ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ତୁମେ ଚିହ୍ନିବ ସେମାନଙ୍କୁ, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନାହାନ୍ତି, ଉଦରର ଦାସ। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯୋଉ ପାଉଲ ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କଥା ଲେଖିଲେ, କାହିଁକି ସେ କହିଲେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଭିତର ବିଷୟ ଅଛି, ତା ଗୋଟେ ସିରିୟସ ବିଷୟ ଥିବ। ନହେଲେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଏପରି କହି ଆଉ ମୁଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତୁମେ ସେମାନଠାରୁ ପୃଥକ ବୋଲି କହିନଥାନ୍ତେ। ରୋମିଓ 16 ପର୍ବରେ ଆଉ ତାର 17 ପଦରେ ତା ଲେଖା ହେଇଛି, ହେ ଭାଇମାନେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ ସେଥିର ବିପରୀତ ଯେଉଁମାନେ ଦଳଭେଦ ଓ ବିଘ୍ନର କାରଣ ଘଟାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖି ସେମାନଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିରିୟସ କଥା। ଏଇଟା ନହେଲେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୋଉମାନେ, ପୁଣି ସେ ଆଉ କଣ କହିଲେ ତାର 18 ପଦରେ, କାରଣ ଏମାନେ ଏହିପରି ଲୋକେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଆପଣା ଉଦରର ଦାସ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ମିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଓ ଚାଟୁ ଭାଷାରେ ସରଳ ହୃଦୟ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭୁଲାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ସରଳ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ନାହିଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର କଥାରେ ଚାତୁରୀ ଦ୍ୱାରା, ବାକ୍ଚାତୁରୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୁରା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖିଦେବେ। ଯେମିତିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି ମତେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସହଜରେ କୌଣସି ଲୋକ ନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହେ, ବାଇବେଲ ଓଡ଼ିଆ କହେ, ଇଂଲିଶ କହେ, ଇଂଲିଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭର୍ସନ ସବୁ ମୁଁ କହେ, ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଜଣେ ଲୋକ ଏତେ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି କଥା କହିବ। ଆଉ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ବାହାରିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ହଠାତ୍ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେତେବେଳେ ମୋହନା, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା, ସେଟା ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟର ପ୍ଲେସ ଭଳି। ସେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷ୍ଟ ରୋମାନ କାଥଲିକ ଏରିଆ। ଆମେରିକାରେ କୌଣସି ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ରୋମାନ କାଥଲିକ ମାନେ। ସେତେବେଳେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ, ତାହା ଫେବୃଆରୀ 7ରେ ତ ମୋ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲି ଆସୁ ଆସୁ ମୁଁ ଆଉ ସେ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖରେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଆଉ ପର୍ବ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମରିୟମଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ହୁଏ। ହଜାର ହଜାର ରୋମାନ କାଥଲିକ ମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେପରି କରୁଥିଲି। କ୍ଲାସ 10th ମୁଁ ସେଇ ମୋହନାର ଆଉ ସେ ମିଶନ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆଉ 10th 11th କ୍ଲାସ ମୁଁ ପଢିଥିଲି। ଆଉ ମୋହନାରେ
मोर मैट्रिकुलेशन शेष है 74 रे ता पूर्व क्लास 10 भंजनगर सारा सेमिनार रे मुथि माने रोमन कैथोलिक प्रीस्ट हवा पाई क्लास 8 रु जूनियर सेमिनारी को चली गली लाइफ लॉन्ग अनमेरिड रहिबो से रोमन कैथोलिक प्रीस्ट मान को परि सेमत रहबो सेति में क्लास 8 9 रामु गुणपुर रे पढ़ी थी सेठी से जूनियर सेमिनार रे मुथिली तापरे केते केते विषय गुड़ाक थिला सेमिनारियंस माने जो माने सब रहंती समस्त इंग्लिश कहबा को बाध्य तेणु अनेक जानती सेमिनार रे इंग्लिश शिखिबे इंग्लिश इंप्रूव हुए कारण से ओडिया पिला माने केरल पिला माने एम समस्त मिसिक थांती आ स्ट्रिक्ट थाय जे इंग्लिश समस्त कहयो ओडिया के निज भाषा के कहबो से जा हो आ ता पूर्व 6-7 क्लास हमर से मोहनार निज अंचल आलीगंडा कही गोटे रोमन कैथोलिक गाँटी अच्छी बहुत बड़ से अंचल बहुत बड़ गाँटी सहस्राधिक 1000 रु अधिक आठी परिवार घर भी अच्छी से गोटे मिशन थिला अच्छी मु 6-7 क्लास पढ़ी थी तापर क्लास 1 रु क्लास 5 क्लास 1 तो नहीं बापा निजे भी टीचर थे तेणु मत एकाथर के क्लास 2 रे बसई देइछंती से क्लास 5 पर्यंत से गजपतिर आम एरिया से रायजुका कही गोटे गाँटी से बापा मिशन स्कूल से टीचर भी थे एवं से प्रीचर प्रचारक मध्य थे सेठू जाइकी रायजुकार जाइकी भालीकुंगा पंगा कही गोटे गाँटी केते रास्ता घाटी पहाड़ चली जावासा कर क्लास 5 पर्यंत पढ़ी थी यहीपरि भाव में जो मोर मैट्रिकुलेशन शेष होती से मोहनार पुणी मोर पीजी शेष है एमए शेष है मोर हठात गोटे विराट परिवर्तन है जहाँ कौन लोक ग्रहण करें संपूर्ण नुआ कथा था तेणु जो से फेब्रुआरी मास 11 तारीख में मोहन जो बड़ पर्व होता हजार हजार समस्त रोमन कैथोलिक मैंने एकत्र थे से समय मो विषय से आलोचना हो बहुत बड़ गोटे हट डिस्कसन है अनेक बापा को सब आसी कहते तमें सब आम मंडली सब रही मिशन रही सब उपकार बढ़ी बर्तमान आम मंडली को तुम भांगुच तुम पुओ एमती करुद्वारा से मंडली भग्नकारी से उत्तेजित समस्त होती लोक मैंने मो सड़ू से रोजान बड़ भौणी स्वामी से मो बड़सला से रोजान बड़ भाई जी बर्तमान प्रभु पाखे एम सब बापा सपक्ष से ठिया कौन है कहीं ना कहीं आम मंडली विरुद्ध से जामती से बाप्टिस्ट मंडली जामती से प्रार्थना करुच्ची पवित्र आत्मा पाई बोली तार से चुटी केश कर्तन से करा हिपी स्टाइल थी से सब बर्तमान भाया एमती बर्तमान चारिडे बुलिकी से सब कहूँ आम विरुद्ध तेणु ये विषय अति गुरुत्वपूर्ण भाव चिंता करा दमन कर समस्ते कहते से समय बापा समस्त कहते देख मु गोटे कथा कहि से मो पुओ कहीकि मुझे जबत करने चेष्टा करी धमकेबी जदि मो पुओ हो ना मो कथा कहूँ साहस कर पारि न कहीं मोर योग्यता क्लास 7 से तो एते उच्च शिक्षित से जो समय मोर पीजी शेष मोर इच्छा थिला यूनिवर्सिटी पर्यंत मु पढ़ी रेगुलर स्टूडेंट ही पढ़ी बापा जिते कही प्राइवेटली देव मुझे ना मो जहाँ कर मत केवल पाठ पढ़ी दियो आउ मोर कौन सी तुम ठारे मोर दाबी ना जहा हो प्रभु अनुग्रह तेणु मुझे कथा कहूँ साहस कर पारती ना वो कही सेमती मुझे जबत कर कहबी तापर पुणी बापा आउ थे कहले जो लोक मैंने बहुत चाप पकाउछंती सेटा हो पार दमन करने को मंडली भितर ये सब कार्य करुच्ची से तमें निजे केते बार 12 वर्ष पर्यंत तुम प्रचारक थिल ये रोमन कैथोलिक चर्च सब विभिन्न स्थान मान मोहनारे 8 वर्ष रही से मोहनारे मोर जन्म 1958 अक्टोबर 13 तारीख में बर्तमान एमती सब तुम मंडली विरुद्ध तुम उठिच तुम पुत पाठ पढ़ी एमती बर्तमान से करूपा कहले ठीक अच्छे से आसू आम पिला आम पचार जदि से किसी भूल बाट अच्छी आम पिला आम सजाड़ा कहवा मु मना करूनी जदि से किसी ठीक विषय जानी जोड़ा आम जानू ग्रहण करने कह पुणी लोक मैंने उत्तेजित होकर सब कहते तुम पुओं को तुम सपोर्ट कर मुझे सपोर्ट करनी जनक लोक मुहर किसी विषय न शुणिकी किसी न बुझी न विचार करी गोटे मंतव्य दवा तार विचार करवा यहाँ कौन ठीक
এই প্রকার ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ସେମିତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି ଏତେ ସହଜରେ ମତେ ବିରୋଧ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିରୋଧ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କଲେ। ଗାଁରେ ସହରରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ସେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇକି ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ବାଇବେଲ ବହୁତ ଭିତର କଥା କହିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଢ଼ୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କିଛି ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ। କେଜେବି ମାନେ କ'ଣ, ଏନକେଜି ମାନେ କ'ଣ, ଏନ୍ଆଇ ମାନେ କ'ଣ, ଆର୍ଏସବି ମାନେ କ'ଣ, ଆଉ ଇଏସବି ମାନେ କ'ଣ, କାହାଠି କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଅନେକଙ୍କର ସେ ଧାରଣା ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାର ଅରିଜିନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଗ୍ରୀକ୍ ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱାର୍ଡଟା କ'ଣ ଏତେ ଭିତରକୁ ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ବି ଅଛି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ, ଏମାନଠାରୁ ତମେ ଅଲଗା ହେଇଯାଅ। ସରଳ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭୁଲାନ୍ତି। ସରଳ ଲୋକମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ତମେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଥିବେ, ଥିଓଲୋଜିଆନ୍ସ ମାନେ ଥିବେ, ଅନେକ ଅନେକ କଥା କହି ସେମାନେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଭଳି ସେମାନେ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବା, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ବିପଦଗାମୀ ହେଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସିରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର। ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ। ଯାହାକୁ ତାହାକୁ ଘର ପୁରେଇବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ବାଇବେଲ ମନା କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ସେ ଘର ପୁରେଇବ ନାହିଁ, ନମସ୍କାର କରିବ ନାହିଁ, ଆତିଥ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ପାପର ସହଭାଗୀ ହବ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଏଇଟା ନାହିଁ। ଅନେକ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ବୁଝେ ଏଇଟା ଠିକ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ଆମର ଲୋକମାନେ ମୋ ନିଜର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ଆଗରୁ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ ଶିଖିଛୁ, ଠିକ ହେଇଗଲା ଏଇଟା। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଏ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଛି, ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ସେଟା ଠିକ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତେଣୁକରି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସତର୍କ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏଇ ସମୟରେ এই ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମକୁ କେମିତି କରିବାକୁ ହବ। ହଠାତରେ ଫେସବୁକରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ସବୁଦିନ ସମାନ କରି କ'ଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ କିମ୍ବା ରବିବାର ବୋଧେ ରବିବାର ଗତ ରବିବାର କି ତା ପୂର୍ବରେ ମୁଁ କହିଛି, ତାପରେ ଜଣେ ଲୋକ ସେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛି ଯେ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ଦିନଟା 7 ଦିନରେ 6 ଦିନ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, 7ମ ଦିନ ବିଶ୍ରାମ କଲେ, ସେଇ ଦିନଟା କୋଉଟା? ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଶନିବାରିଆ କହିକି, ସେ ପୁରାତନରେ ଶନିବାର ବିଶ୍ରାମ ବାର ଥିଲା, ଏଇ ଶନିବାରିଆ କହିକି ସେଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବି ନଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଛତୁ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଫୁଟିଛି ଆମର ସେ ମୋହନା ଏରିଆରେ। ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ 1982 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ ଏ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତ ଆଉ ସେମାନେ ଭାସୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ। ତେଣୁ କେତେ ଭାବରେ ଲୋକ ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଯେବେ ଦାଉଦ କହିଲେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି, ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜି ମୋ ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଆଜି ସେ ଆସିବେ ହିସାବ ଦିଅ କହିବେ, ତମେ କାହିଁକି ପାଉଲ ପରି ପିତର ପରି ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ? ତମ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଭୁଲ କାହିଁକି ହେଲା? ତମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଥିଲ, ଆରେ ବହୁତ ଭିତରକୁ ତମେ ଯାଇପାରୁଥିଲ, এই ସତ୍ୟ ତମେ କାହିଁ ଜାଣିଲନି? ପିତର ଯଦି ଏଇଟା ଥାନ୍ତେ ଠିକ ଥାନ୍ତେ, ପିତର କରିଥାନ୍ତେ, ପାଉଲ କରିଥାନ୍ତେ, ଅନ୍ୟମାନେ କରିଥାନ୍ତେ, ତମେ ସେମିତି କାହିଁକି ହେଲ ନାହିଁ? ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କଥା କହିଲେ। ତମେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ ଅନେକ ସବୁ ଭୁଲ ଅଛି, ଲୋକ ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତମକୁ କିଛି କୁହାଇନି, ସେଟା ତମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ କ'ଣ, ସେ ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଗହମ ବୁଣିଲା, ତା ରାତିରେ ଆସିକି ଶତ୍ରୁ ଯାଇକି ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣିଦେଲା। ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳୁଙ୍ଗା କୁଆଡ? ସେ କହିଲେ ଶତ୍ରୁ କାଢ଼, ଆମେ ଉପାଡ଼ି ଦେବା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗହମ ବି ଉପାଡ଼ି ଦେବ, ଯାଉ ଶସ୍ୟ ପାଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଶସ୍ୟ ପାଚିଯିବ ମୁଁ କଟାଳି ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବି ଯେ ବାଳୁଙ୍ଗା ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଏକାଠି କରିବ, ତାକୁ ପୋଡ଼ା ହବ, ଆଉ ଗହମ ଅମାରେ ରଖା। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, କୁହ ଠିକ କଥା କୁହ କି ଭୁଲ କଥା କୁହ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ବି କରିପାର, ଚାନ୍ସ ଅଛି ତମ ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରକାଶ 22:11 ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଅସୁଚି ଆହୁରି ଅସୁଚି ହଉ, କରିଯାଅ, ଯେତେ ପାରୁଛ କର। ଯେ ଅଧର୍ମାଚରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହଉ, ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ। 12 ପଦରେ ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ,
प्रत्येक लोक तार कर्मांशरे प्रतिफल देवाको पुरस्कार संग्रह तेणु गोटे स्वाधीनता प्रभु देइछन्ति तमे ठीक बाटरे जाओ ठीक बाटरे भूल बाटरे जाओ वाक्य ग्रहण कर तार गर्वकारी हो कि तमे श्रोता हो जहा करूछ तुमको टाइम दिया है तार भी अर्थ नहीं जे जगत जेते दिन थियो प्रभु समस्त सब सुजोग देवे से प्रकार नहीं जगत रे थिबा समय मध्य प्रभु विचार करूछन्ति कर्मानुसार फल दउछन्ति हठात समस्या मारी आछ लोक मानू सेथुरु समान उद्धार पाई पारनाहन्ति तेणु केवल से दिन हम ताहा नहीं कि वर्तमान दिन तो सब कर्म डिटेल भाव सब परीक्षा कर लेखा हो गोटे स्थान लेखा प्राणी मैंने सदा प्रभु समग्र नीरव हो एवं आम बहुत कथा कहूँ से सब चुप प्रभु कथा कहे जन जन कर व्यक्तिगत भाव में आम हिसाब देवा पड़े बाइबल लेखा तेणुक आम को चिंता करने को हम जे आम जहाँ कर प्रकृति में ठीक भाव में करूँ ठीक लोक मान संस्पर्श आम अच्छु ना माने भूल बाटे जाऊँ जे आमर शिक्षक बा नेता जदि से भूल बाटर से गला ताले तार अनुगामी लोक माने से प्रकार तेणु प्रभु यीशु कहले से फारूसी शास्त्री मान को तमे हुच अंध मानकर पथ दर्शक अंध माने कि अंध माने हेले जो सर्वसाधारण लोक माने जो माने तांको फॉलो करते अंध हेले से नेता माने जो माने कि भूल भाव में कार्य करते अंध मानकर अंध पथ दर्शक कौन लेखा प्रभु आउ कौन कहे तुम्हें स्वर्ग जाऊन कि सेमान को जीवा को दब ना उभय जाक विनष्ट हो प्रभु मनुष्य बुद्धि ज्ञान देखिए कौन कि चिंता कर सब जो मैंने गिरजा प्रार्थना करुँच सब जो मैंने बाइबल पढ़ुं जो मैंने पवित्र आत्मा दान पाई आत्मिक मंडली जो मैंने अच्छा से जापर बुझीपारे ठीक लोक किए ना से बुझीपारे एत विचार कर क्षमता आम ठार ना प्रभु जीशु गोटे कथा कह गछ को तो फल द्वारा चिन्ह तमें लोक को देखिले जापर किछि दिन देखला तार सब किसी विषय तुम जापर ये ठीक किए भूल किए तुम कर्तव्य ठीक रास्ता जावाई प्रभु जहाँ को चाहूँगी तार संगे रही जो मैंने निज निज सब कर पृथक हाँपाई विभिन्न प्रकार भाव में प्रभु जन प्रभु लोक मान जानवा चिन्हबार अच्छे जब प्रभु जीशु से निकटतम कौन कहला आसिक आपण ईश्वर आगत गुरु ये आम जानू कहीं ईश्वर संगर नथिले एते आश्चर्य कर्म हम ना प्रकृत ईश्वर लोक मान पाखे आश्चर्य कर्म परिपूर्ण हो एवं से अन्य माने आसे विपक्ष माने आसे हे गुरु आपण सत्य भाव में शिक्षा दौरान मुखापेक्षा करूना मनीष को भय करूना से कथा स्वीकार कर प्रभुकर दर्शन थी प्रभुकर आत्मा पवित्र आत्मा दान थी से त्यागर जीवन थी ये सब देखी जने प्रभु को लोक ना नहीं जना पड़ अन्य माने खाली ऊपर ऊपर पाठ पढ़ेला भाया सब कथा कहते जाओ तेणु जो से लोक मैंने फेसबुक मुझे देखिली प्रभुकर दिन कौटा से चिंताधारा से शनिवार जदि सत्य था अविलंब बदली जाती से अनुसार मुझे शिक्षा प्रचार करता कारण जीशु पाखे हिसाब देवा पड़े परा तुम्हें कहीं तुम निज जिद अटल हो भूल विषय तुम प्रथम कथा है आउ प्रभु दिन विषय जो प्रकाशित वाक्य लिखा से जोहन को प्रभु दर्शन दौरान से कहते प्रकाशित वाक्य 1 पर्व तार 10 पद लिखा मु प्रभु दिन में आत्मा आविष्ट हो मोर पश्चात तुरी शब्द परी गोटे महास्वर यह कहूला शुणी प्रभु दिन आसला प्रभु दिन कौटा ताल जदि चिंता कर शनिवार को ठीक कहुए पुरातन नियम कथा पुरातन नियम अनेक विषय प्रभु हटे देते नूतन नियम सिस्टम नुआ कर बाइबल परिष्कार लिखा से प्रथम को पुरातन कहवा द्वारा ताकू से लोप कर नूतन नियम नूतन कहवा द्वारा से आउ गोटे नियम को से स्थापन कर पुरातन नियम बहुत विषय बदली जाइए न तो सब बलि प्रथा था जाजक प्रथा था प्रकाशित वाक्य 1 पर्व 5-6 पद जाजक से जो मैंने जीशु रक्त धौत प्रथम पितर 2:9 अनुसार तुमने राजकीय जाजक सेगुड़ा कथा तो प्राथमिक बोले कहले चले मुझे तो मोर परिवर्तन है सब गुड़ा खोजी खोजी खातार एत अक्लांत परिश्रम कर जाजक किए पर्वपर्वाणी कौन पुरातन नियम कौन थी नूतन नियम मो कौ थियोलॉजी पाठ पढ़नी मो बाइबल को धरी बुक वन ग्रंथ किट हो परिश्रम कर खातार पास्टर सामसन को भाईना तुम कौन परिश्रम कर सब्जेक्ट वाइज
कौन कि परिश्रम एटा करिछन ते बहुत इच्छा बोले से नहीं कि से ताको देखुछु पड़ुछ से जाऊ ए सब भीतर मु गली देखले शनिवार हाँ सारा थेले समान विश्राम बा सेटा प्रभु को दिन ही पारिबो नाही कारण जो प्रभु जीशु से विश्राम बार जीशुंकर क्रूस मृत्यु दिन तो लिखाई नहीं जदि हिसाब करा जीवो ताले से बुधवार गुरुवार को आसीबा शुक्रवार को आसीबो से जाऊ किंतु आउ सेटा कोन थिला लिखाई छि से माने जीशु को कवर दले आउ सेते बेले आउ कोन कहउछथि ना से माने महा विश्राम बार सब थिला तेणु करी से माने किछि कार्य करि पारिबेनी बोली तार नेक्स्ट डे से माने किछि कले नै सो प्रस्तुत कर रखिले तापर दिन गला बेले जीशु उठी छथि ताहले जीशु उठिबार पूर्व दिनटा जो विश्राम बार थिला सेटा थिबो शनिवार निश्चय जिहुदी मानकर सिस्टम अनुसार पुरातन नियम अनुसार से दिन किछि करि नांति से माने तापर दिन जतो जाउछन्ति तीन जन स्त्री लोक माने तोले आउ से जीशु पुनरुत्थान करिसथि तेनु सेटा थियो निश्चय रविवार सेटा जाहाकु प्रथम सप्ताह प्रथम दिन बोली मते बाइबल देखाउछि सप्ताह प्रथम दिन रे जतो से माने जाउछन्ति से दिन काम करि विश्राम दिन किछि करि पाइने वेरी स्ट्रिक्ट समाकर नीति जने लोक काठ सामने पत्थर पके मरा हला तेनु सप्ताह प्रथम दिन रे आउ अंधकार थाउ थाउ ए मगदलिनी मरियम अन्य मरियम सलोमी माने गले कबर खोला पर जीशु को मत सात भूत छड़ी मरियम देखिकी आउ जीशु ता कहउछन्ति आउ मरियम कहला राबुनी हे गुरु कइसे पार धरथिला जा शीघ्र भाई मान को जणाइ दियो सप्ताह प्रथम दिन सेडा ता माने निश्चय सेडा रविवार थिला जो दिन से माने काम करि पारथांते शनिवार विश्राम बार थिला ताकू प्रभु को दिन आके होतो न्या जाइछि से रविवार को तथापि जबरदस्त करी ताकू आमान रक्षा में एपरि कोनसी आज्ञा दिया है नै रविवार रे नितांत प्रभु का स्वभाव कार्य इत्यादि कहि ताकू नीति नियम करी कराही नै नूतन नियम रे शनिवार कराही नै बा आउ केबा सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार कोनसी दिन को गोटे निर्दिष्ट दिन करी एस्टाब्लिश करने गलातीय पुस्तक रे कलस्य पुस्तक लिखाउछि पाउलो कहउछन्ति तुमे दिन मास वर्ष पर्व पालन करछो मोर भय होछि मोर परिश्रम वृथा हो मात्र एवरी 13:8 कहला यीशु ख्रीष्ट काली आज चिरकाल समान एते गोटे बहुत बड़ सत्य मिलुछि हमकु सब दिन को समान रूपे देखिबा को जे कौन दिन यीशु आसी पारंती पुरातन नियम रो आउ से नीति नियम रे वर्तमान लागू हो नै तनो बाइबल दे लिखाउछि सप्ताह प्रथम दिन रे जेतो हमरे रोटी भांगी के क्षेत्र हो सप्ताह प्रथम दिन रविवार जीशु निश्चय से प्रथम दिन रे से उठी छंती विश्राम बार पर कथा सेना तेणु ताकू हो तो प्रभु को दिन बोली ताकू निया हिची शनिवार को कौन सी प्रकार निया जाई पारिबनी हेले मध्य आमे प्रेरित मान कथा पर द्वितीय विषय देखिबा प्रेरित माने से आद्य मंडल सामने केमिति आउ सेवा प्रार्थना करते कौन से गोटे निर्दिष्ट दिन रे ताकू गुरुत्व दे करू नथले रविवार को करू नथले शनिवार को करू नथले सप्ताह कौन से दिन को सामने करू नथले गुरुत्व देकी सब दिन को समान करी प्रेरित 2 पर्वर 46 पद लिखाउछि से माने प्रत्येक दिन मंदिर रे प्रभु का सेवा करथिले तो प्रभु दिन कि आउ कौन तार गुरुत्व से रविवार बा आउ कार से गुरुत्व दिया ही नहीं तेणु ये गोटे विशेष विराट सत्य रही जीशु ख्रीष्ट काली आज चिरकाल समान कन तमरे प्रभु चाहते मते सब दिन समान भाव में तुम नियो रविवार दिन जाई पर आज भी ता ही पारियो आउ केवल से प्रभु को दिन कही नूतन नियम रे से दिन रे स्पेशल भाव रे एपरी गिरजा प्रार्थना करियो कौन कौन तो किछि लिखाई नहीं बरम ता प्रभु जीशु पुनरुत्थान कर हेतु गोटे सम्मान दे सारा दुनिया रे देखा गले जहाँ भी हो रविवार का गोटे छुट्टी दिन आकार चलती घोषणा करी अनेक अनेक प्रकार देश अनेक समय चेष्टा कर रविवार छुट्टी दिन आकु हटेदेवा ख्रीस्टान मान तो आकु हटेदेवा आकु वर्किंग डे परिणत कर केते प्रकार चेष्टा हो सारा दुनिया मानुची गोटे देश कौन कर अन्य सब देश गुड़ाक पुणी जो विशिष्ट विशिष्ट देश मान ख्रीस्टियन कंट्रीज गुड़ाक अच्छा जेपरी अमेरिकन वर्ल्ड सब मोस्ट पावरफुल कंट्री से प्रेसिडेंट मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड कही सारा दुनिया को कंट्रोल कर गोटे समय जड़े प्रमुख जन लोग इंडिया से जाकि बाहर अमेरिका से रही से आम एरिया गोटे बड़ मीटिंग कले एपरी किसी गोटे समस्या गंडगोल फंडोल सब है आउ किसी समय मीटिंग बंद कर रखा इमिडिएटली यूएस अमेरिका रू सब आंबासाडर जी अच्छे इंडिया से अच्छे कही द्वारा
फोन आसीगला से कारण से बहुत जड़े जनाशुना विशिष्ट लोक से भी अमेरिका से कार्य करुले बहुत बड़ मीटिंग आयोजन होता है एरिया कहले इमिडिएटली रिलीज कर ना तुम सहित इंडो अमेरिकन जो रिलेशन भारत अमेरिका जो संपर्क अच्छी इट विल बी स्ट्रेन्ड से पाखर फोन आसला से जो एम्बासाडर से फोन करके इंडिया को से गवर्नमेंट को से जनाऊँ जो भारत अमेरिका जो संपर्क अच्छी ताहा बाधा प्राप्त हो यथेष्ट भाव कि चिंता न करी रिलीज करदे एपरी होल वर्ल्ड को लोग से कंट्रोल करते सुपर पावर सब कौन नीरव रही बहुत प्रकार विषय भय करके इंडियन गवर्नमेंट इमिडिएटली रिलीज कले पुणी जो मीटिंग से मीटिंग सब है एत सहज नहीं प्रभु जहाँ कार्य करते कहीं अन्यथा करें लिखा केमिति कार्य करेंगे कौन हम लोक विपक्ष उठे विभिन्न समस्या हम मात्र से मिसर देश जेपरी से फारो राजा को केते दिन पर्यटन प्रभु तार हृदय आम कठिन करमती कहूँ देख कहीं देश सब ध्वंस हो फारो राजा लोक मैंने कहले आप कौन एमती अच्छा कठिन अच्छा देखिपार देश सारा ध्वंस हो गला भी से कठिन कारण प्रभु ता कठिन शेष प्रभु को इच्छा थी सुप्रसागर मारदेवाई परमेश्वर मशा कहले मशा लोक मान देख आज जमी लोक मान देखुच आबू जीवन केवे देख ना मृत सब हो पड़गले एपरी प्रभु कार्य करते मनीष ना पदे पदे कथा रागे एमती कला सेमती कला एमती करदे नहीं समय पहुंचले से कार्य से करते कौन सी लोक बाद पड़ो ना तार कर्मानुसार से फल पाइब निश्चय पाइब तेणु प्रभु धन्यवाद देखिलु तेणु से दिन हो पारे जो प्रभु दिन कले निश्चय से सप्ताह प्रथम दिन जोटा रविवार हम सारा दुनिया लोक ज्ञात अज्ञात मानुंट छुट्टी से दिन कहीं कौन से लोग कार्य कर पारना बाइबल लिखा स्वर्ग कर्तृत्व कर 2000 वर्ष एटा चली आज पर्यंत आज जन चेंज करदब गोटे गवर्नमेंट रे गोटे आसीज बड़ नेता ही चेंज करदब आउ कौन से जो मैंने बड़ विशिष्ट नेता मैंने से दशा कौन हो कौ प्रकार से शेष समय हो सब देखुचु तुम एपरी भाव में प्रभु तांकर कार्य कर बर सबुदिन को समान भाव में मानि नेबा आमर आवश्यक ए वाक्य अनुसार जो मैंने भिन्न प्रकार भाव में कार्य कर कथा कहते चिंता कर फेसबुक लिखे प्रभु दिन कौटा कौ भाव से चिंता कर कथार सब लोक मैंने मानि जाऊँ से गुड़ाक चिंता करने तो दरकार जने प्रभु लोक जमी लोक मैंने विभिन्न प्रकार प्रश्न जन देखु खाली जीशु नाम डुबन पितल कहते पाउल कहते मोर कि मुझे अनेक भाव में कहली बुझेली केते पॉइंट सब देकी मु चिंता कर बुझेली मु थियोलॉजियन नुहे हवा को चाहू ना कि वाक्यर गभीर ज्ञान सत्य मुझे जानापी चाहूँ ईश्वर शक्ति पाइबा चाहूँ जो शक्ति द्वारा अनेक कार्य हो ना ये सब मंडली आम से पाखे सब विशेषकर श्रीकुचुड़ा पर नैष्ठिक हिंदू ग्रामटा केबे बदली न था गोटे आश्चर्य कर्म पूरा एंटायर विलेज चेंज केमती हरि प्रभु कार्य सब जी मत प्राण मारे से केमती बदली जाए मोटे सरेंडर कर जड़े पास्टर हो पवित्र आत्मा पुण्य कार्य कर बड़ कथा खाली कथा कह कौन लाभ कौन हम तेणु एपरी भाव में कार्य मत कर प्रभु मत आनी ठीक भाव में प्रत्येक सेपरी करने आवश्यक निजर किसी भूल थे सजाड़ी सुधार देकी आम गोटे चिंता करने को हो किए कौन कहला एमती कहला हाँ मुझे जदि सेपरी होदि किसी समय सत केवल जीशु नाम हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम हम ना डुबनटा से ठीक नहीं कह ताले जो पाउल ही कथा कहले कही प्रेरित 19 पर्व लिखाई जीशु नाम बाप्तिस्म देले पितर मध्य जीशु नाम बाप्तिस्म देले पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम ना सब ठीक नहीं जदि से सत हो गोटे कथा कहते पाउलंकर तुम डॉक्ट्रिन नौच तो पाउल एपरी कहले पितर कहले कि डॉक्ट्रिन नौच तो तेणु तुम फॉलोवर मुझे तुम ठार अधिक भाव में पितर पाउलंकर फॉलोवर कारण पाउल निजे तुम परी हो प्रार्थना करुच्ची केते कौन मो जीवन बदली नब जो प्रभु हाथ में अच्छी मुझे पाउलों परी पितर पर अच्छी से प्रभु जानती लोक जी जहाँ कहूँ मात्र मु प्रार्थना करुच्ची निजक नम्र करी एपर्यंत करी मत पाउलों परी कर मत पाउलों परी कर कौन पाउलों किसी क्वालिटी मठार ना कि कार्य ना जहाँ भी हो निश्चय से ऊर्धर अच्छा तेणु मोर कह तो जदि पाउलों को एत पसंद कल पितर को एत पसंद कल तार डॉक्ट्रिन एत मानिल मो कथार भितर विषय को जानतु मुझे भाव में कथा कहूँ
ଆଉ ଯୋଉ କଥାକୁ ଏପାଖ ସେପାଖ କାଟି ହବ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା କଲେ ସମସ୍ତ ମୁଖ ବନ୍ଦ। କଣ ସେଟା ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ତମେ ମାନିଲ, ଭଲ କଥା, ମାନିବା କଥା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି 3ଟା ଜାଗାରେ ମୋ ପରି ହୋ, ମୋ ପରି ହୋ। କୋଉଠି ଲେଖା ହଉଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ଡିପ୍ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ହେଇନାହିଁ। କିଏ କଣ କାଁ ଭାଁ କହିଛି ଶୁଣିକି ଏତେ ଭିତରେ ସେମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରେରିତ କଣ କଲେ, ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କେମିତି ସେ କରୁଥିଲେ କହିବ ଟିକେ? ବାଇବେଲ କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି? ନାହିଁ। କଣଟା ଜାଣିଛ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ ଯେ ଏତେ କଥା କହୁଛ ପାଉଲ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି କହିକି? ଠିକ ଅଛି, ମାନିଲି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। କଣ କଲେ ତାପରେ? ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତମେ କରୁଛ ସେମିତି? କାହା ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିଛ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ହେଇଯାଇଛି। ପରଭାଷା କହିଛି, ଭାବବାଣୀ କହିଛି। ପରଭାଷା ତମଠି ଅଛି? ପରଭାଷା ତମଠି ତ ନାହିଁ ତ? କାହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ? ପାଉଲ ତ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ପରଭାଷା କହୁଥିଲେ। କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ବାଇବେଲରେ? କୋଉ ପୁସ୍ତକ, କୋଉ ପର୍ବ କହିପାରିବ? କିଛି ନାହିଁ। କଣ ଅଛି ତମଠାରେ? କିଛି ନଲେଜ ହିଁ ନାହିଁ ତମ ବାଇବେଲରେ ବିଷୟରେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କିଛି ଅଛି? ନାହିଁ। ମୋ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ଏଇ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରୁଛି, କେମିତି ସବୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି, ପରଭାଷା କହିଛନ୍ତି, ଭାବବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ। ତମେ ତ ନାହିଁ, ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ମୋର ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ମନର ବାକ୍ୟ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିର ପ୍ରାଣ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ତମଠାରେ ଅଛି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଛି, ଆଉ ସେ କରନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହଉଛି, ସେଟା କଣ ନା ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷଣ, ଚିହ୍ନ, ଲକ୍ଷଣ, ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ। ପ୍ରେରିତ ତମଠାରେ ଅଛି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ? ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କିଛି ଅଛି? ଭୂତ ଛଡିଛ କେବେ? ନାଇଁ। ଖାଲି କହୁଛୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଡୁବ ଦେଇଦ। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ। କଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିଛ? ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କେବେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଛ? କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି ତମକୁ? ନାହିଁ। କୋଉଠୁ ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ତମଠି ଅଛି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ। ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲାବେଳେ ମୁଁ ସେମିତି କହିଦିଏ, ଆଉ କିଛି ଭୁଲ କଥା ତ କହି ନାହିଁ। ଏଇ ରକମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ପୁରା ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ଠିକ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଇ ଦମ ରଖି ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ମୁଁ କହିଥାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିବି, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟଥା କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି, ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କହିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କର। ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକାରର ଭୟ କରିବା, ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେମିତି ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାଲନ୍ତି, ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି, ଚିହ୍ନୁ ନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରମୁଖ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ତାଠାରୁ ସିନା ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ବକ୍ତା ନୁହଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବକ୍ତା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେ ପାଇନି, ତାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେମିତି ତା ମୁଖରେ କଥା କହିବେ? ତା ଦେହରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ତ ବାଇବେଲ ଟିକେ ପ୍ରଚାର କରିଦବ, କହିପାରିବ ବାଇବେଲ ପଢିକି, ଟିକେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାଉଲ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଜ୍ଞାନର ମନର ବାକ୍ୟଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଆଉ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ଅଟେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେପରି କରିବାକୁ ହବ। ଆମର ଜୀବନ ସେମିତି ଭାବରେ ବଦଳିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ନୂତନ ନିୟମରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ, ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 13:8 ଜାଣେ କହୁଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି, ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ। ଆଉ ତେଣୁ ସବୁଦିନକୁ ସମାନ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ଉତ୍ସବ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ କହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଭଜନ ନାହିଁ, ଧାନ୍ୟତା ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର। ଯେତେ ଡେଇଁଲେ, ନାଚିଲେ, ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କଣଟା ଲାଭ କଣ ହବ? ପିତା ଏହି ପ୍ରକାର ଉପାସକ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ କରନ୍ତି। ଜନ 4:23 କିଏ କାଟିଦବ ତାକୁ? ଏଇ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଧରା ପଡିଯିବେ। ତାଙ୍କଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ କି ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତା ଏହି ପ୍ରକାର ଉପାସକ ଚାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଓ ସତ୍ୟରେ। ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଉପାସନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଂରେଜୀ ବାଇବେଲରେ KJV NIV ରେ ଲେଖା ହଉଛି, ମାଷ୍ଟ ୱର୍ସିପ୍, ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସେଟା ଅପସନ ନାହିଁ, କମ୍ପଲସରି ସେଟା। ଆଉ ତେଣୁ ଏମିତି ଖାଲି ଆନନ୍ଦରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିଛୁ। ଆଉ ସେ ରୋମିଓ 14:17 କୁହାହେଲା। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଦରକାର। ଦିନ ମାସ ପର୍ବ କରିଦେଲେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ କର, ଭଲ ଖିଆପିଆ କର, କିଛି ଆଉ ଡେକୋରେସନ କର, ଉତ୍ସବ କର, ଏସବୁ। ଅଧିକାଂଶ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ସବୁ ମିଟିଂ ଗୁଡାକ ହୁଏ, ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରେସନ ହଉଛି ଖାଲି। ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା, ଆଉ କଣ କନଭେନସନ, ସେଲିବ୍ରେସନ, ଉତ୍ସବ। କଣ ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସଜେଇଥିବେ, ସେମାନେ ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ ହେଇକି ସବୁ ଡାନ୍ସ କରୁଥିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ପରଭାଷା କୁହ, ଭାବବାଣୀ କୁହ,
ନୃତ୍ୟ କର, ସବୁ ବାଇବେଲ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସବୁ କର। ଧାରାବାଦ୍ୟ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୀତ ସଂହିତା 149 150 ପର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଇଛି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ପ୍ରଭୁ ସେପରି ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହବ, ନିଜେ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ। ସମୟ ଦିଆହେଇଛି, ବହୁତ କମ ସମୟ ଅଛି ଆମ ହାତରେ। ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର କରି ଏବଂ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କି ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବଦଳିବା କି ନ ବଦଳିବା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ପୁରସ୍କାର ସମୟରେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଚାରକ, ନେତା, ଯାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ପାଏ। ଦଣ୍ଡ କହିଲେ ତ କ'ଣ? ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ପାଏ ବୋଲି କହିଲେ ସେଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଥିବ ସେ କଥା ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ବି ଜାଣନ୍ତି। ଥରେ ତ ମୁଁ କହିଲି କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବାରୁ ମତେ କି ଦଣ୍ଡ ହେଲା। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ସେନା ସହିତ, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଇତ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଆସିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଆକାଶର ଶକ୍ତି ସମ ବିଚଳିତ ଟଳମଳ ହେଉଥିବ। ମଣିଷମାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଉଛି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ପାହାଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବେ, ପଥର କହିବେ ଆମ ଉପରେ ଚାପି ହେଇକି ଆମକୁ ମାରିଦିଅ। ଏଇଟା ସେ ମେଷ ଶାବଙ୍କର କ୍ରୋଧର ସମୟ। କିଏ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହବ? ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେଦିନ କେମିତି ହବ। ତାହା ତୁନ୍ଦୁରୁ ପରି ଜଳୁଛି। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର, ଗର୍ବୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡାଳ ମୂଳ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏପରି ସବୁ ମଲାଖି ପୁସ୍ତକରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ନାମକୁ ଭୟ କରୁଛ, ତମାନେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଗୋବର୍ଷ ତୁଲ୍ୟ କୁଦା ମାରିବ। ଧର୍ମ ରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କିରଣ ସଂଯୁକ୍ତ ତୁମ ଉଦିତ ହେବେ, ଲେଖା ଅଛି। ସେ ସମୟ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମୟ ହବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଅଟଳ ରହିବାକୁ ହବ। ସତ୍ୟର କଟିବନ୍ଧନରେ କଟି ବାନ୍ଧିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ତ ମତେ ଏତେ ଅନୁମତି ଦିଆହେଲା। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଭୁ ସେବା କରୁଛୁ, ଅନେକ ଯାଇପାରୁନୁ, ତମେ ତ ଯାଉଥିଲ, ତମର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲା ହେଲା, ଏଟା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ହୋଇକି ଯାହା ସବୁ ତୁମେ ଜାଣିଲ, ବୁଝିଲ, ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମର କରିବାର ଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ସେଥିରେ ବଦଳିବାର ଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି, ଯାହା ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଉଦ୍యోଗୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ମଣ୍ଡଳୀ କରୁଛି। ଖୁସି ଏକଦମ ଯେ ମୁଁ ଏସବୁଗୁଡା କହୁଛି, ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି। ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଭିତରେ ଅଛି, ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମାତ୍ର ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଲଫାକୁ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ, ଘଟଣା ମୁଁ କଟକ ଆସିଲି ସେଇ ମକର ସାହି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକର ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ। ସେ ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେମ ତାପରେ ଯୋଉ ସବୁ କଥା କହେ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଛାନିଆ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଇଟା କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେତେବେଳେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଥିଲି, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ସେଲିବ୍ରେଟ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଏଟା ଏତେ ଭିତର କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲର କଥା ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଧାରଣା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମୁଁ ବଦଳି ଗଲି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ, ସବୁଦିନ ସମାନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଗିର୍ଜାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ନିକଟ ବୋଲି ଏପ୍ରିଲ 10:25 ଲେଖାଇଛି। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ କହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମକୁ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ, କ'ଣ କାମକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ତ ଛୁଟି ଦିନ ହେଇଗଲା ନା, ସପ୍ତାହ ପରେ କ'ଣ ଛୁଟି ହେଲା ନା। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ 4, 5, 6 ଜଣ କେବଳ ସେତିକି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କାହିଁ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। ଗିର୍ଜାରେ ଟିକେ ଆସି ଘଣ୍ଟା ତ ଗିର୍ଜା ହଉଛି, ଛୁଟି ଦିନ ତ ଅଛି ନା। କାମ ଥିଲେ ସାରା ଦିନ କ'ଣ କେତେ ସମୟ, 1 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ କି ଆଉ ବାକି ଦିନ ରାତିର ଆଉ 23 ଘଣ୍ଟା ହାତରେ ହେଲା, ସବୁ କରିପାରିବେ। କାହିଁ ସେ କ୍ଷୁଧା, କାହିଁ ସେ ତୃଷା। ଆଉ ମତେ ସୁସ୍ଥ କର, ମୋ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କର, ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, କୋଉଠି ଏସବୁ ବିଷୟ ହବ। ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର, ସେଥିପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ 5 ତୋଳା କି 2 ତୋଳା କି 1 ତୋଳା ଆକାରରେ କିଛି ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ପରଭାଷା କହୁଛୁ, ଠିକ ଅଛି ନା, ଖାଲି ପରଭାଷା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେ ପରଭାଷା କହୁଛି ତାର ଅର୍ଥ କହିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ 14 ପର୍ବରେ। ସେଟା ଆମର କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଖାଲି ପରଭାଷା ଚୁପଚାପ। ପରଭାଷାର ଅର୍ଥ ଅଛି ଭାବବାଣୀ କହିବାର ଅଛି, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ 9ଟା ଅଛି, ସେଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏସବୁ ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହବ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଯଦି ଆମଠାରେ ଥିବ, ଅଭିଷେକ ହେତୁ ଜ୍ୱାଳି ବି ନଷ୍ଟ ହବ,
ଆଉ ସେ ଅଭିଷେକ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେତେବେଳେ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ଲୋକମାନେ ବଦଳିଯିବେ। ସେ ଲୁଦିଆ ହୃଦୟ ବଦଳିଲା ପରି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ପାଉଲ ଯାହା କରେ ସବୁ କଥା ସେ ମାନିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବାପସ୍ମ ସବୁ ନେଇଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅପବ୍ୟବହାର ନ କରି ଆମକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ସତ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଅଟଳ ରହିବାକୁ ହବ। ଦୁର୍ବଳ ନ ହେଇ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ଦେଇ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନ କରି, ଯୋଉଟା ଠିକ ଯୋଉଟା ଭୁଲ ସେଟା ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇ ଦେଇକି ଏଠିକି ଯିବା ସେଠିକି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ରହନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଛି ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ମତେ କଥା କହିଥିଲା, ଆଲଫା ବି ଶିକ୍ଷା ଯାଅ। ପ୍ରେରିତ 2:42 ଅନୁସାରେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ସହିତ ରୋଟିନିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିବେ। ମାନେ ଖାଲି ଗିର୍ଜା ଆସୁନଥିଲେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ମାନୁଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ପାଖ ଯିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତମେ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲ, ଜାଣିଲ, ତାକୁ ମାନ, ସେଥିରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ, ମାତ୍ର ଯିଏ ଆଜ୍ଞାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରେ ସେ ଆପଣା ଉପରକୁ ବିନାଶ ଆଣେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବ ଶାକଲ ରବାନୀ ଖାରବନ୍ଦାଲ ରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବତ୍ରମାନେ ଖାରବନ୍ଦାଲ ରବାନୀ ଖାରବ ଶବରବର ବନ୍ଦାଲ ରବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଶ୍ରୋତା ହେବେ, ସେମାନେ କର୍ମକାରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନକୁ ସେମାନେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟକୁ ଅନେକ ବିରୋଧ କରିକି ହିଁ ଚାଲିବେ। ମାତ୍ର ତୁମେ କହିଲ ସେ ଝିଝିକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅବା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତୁମକୁ ଯାହା ଆମେ କହୁ ତୁମେ ସେଇ କଥା କହିଦିଅ। କାରଣ ସେମାନେ ସତ୍ୟଗ୍ରୀବ ଲୋକ, ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରହରୀ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣି ଉରବାତ୍ରାମାନି ଖାର ବର୍ଷା କାଳ ରବା, ଯେପରି ସେ ବିଚାର ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ବାଟ ନଥିବ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ବିଷୟ ଆଉ ଜଗତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନିବାରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବତ୍ର ଦଉଛ, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ। ଅନେକ ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ କରୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଯିବ ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ବାସ୍ତବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହବାକୁ, ଅବାସ୍ତବ ନ ହବାକୁ, ଥିଓରିଟିକାଲ ନ ହବାକୁ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯେଉଁ ବିଷୟ ସବୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବିଷୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଅଟଳ ରହିବା ଦରକାର। ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଇଦାରବାନୀ ଖାରବତ୍ରମାନେ କାରବର୍ଷବାରେ କାରବାନ୍ଦାଲରବା। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପରଠାରୁ ଆମେ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆସୁଛୁ, ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ କରିବାକୁ ହବ ମଧ୍ୟ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ଇରବାତ୍ରାମାନି ଖାରବା ସାବାରା କାରବାତ୍ରାମାନେ ଖାରବାନ୍ଦାଲରବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧା ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା। All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. পিতা ঈশ্বরଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେନ୍।